kana wunie anaso me da Awurade Nyankopɔn ase me da Awurade Yesu Kristo nchi a cheche matiefuo nyina enipa bibre bi obenya aso ama me biara safo Awurade Yesu Kristo nya ne kese no ntre na ahiem epanifo ka asem bi so obi beye wo a ne firifie so obi bayifuo bi benya wa ye wo abrabo a ne firifie se fiefo amfa wa ankwankoma bayifuo a ana abonte sofo a obi nyawo enyawo enti de bia matiefuo de bia mesi wo biara manani na ho me wodimi a wodi asem sa wodimi a wodi asem so obi benya wa ye wa ne firi wo fie wo busuam because Bible say ni patamfo ni ye fiefo ni patamfo ni na busuafo sa bodisu ni benya wa kan ho asem a na fie ni pamfo wa ankwa abodisu ni wonya wo da mabusuafo eni kromu abaifo memi hira obi ni obetima say mi hira o asafo Awurade Nyankopɔn bie so akira me say maami bitimi hira so memi pan no wote so mimi hira anu wote so na watena so ma pan no efa ahin na kakakra bi me mama gudio mama gudie efie nipa for wa akwa abonte sofo ho abedena na abonte sofo nya wayew efie nipa for wa anko abonte sofo ho a ebeye de na abonte so ni okuta baye wanya wayew hawa menemu asafo imu nyinara me ankasa me fiefo obi ntimi fra bonten ema me ye wo fiefo na be ye wo sa ma me na wati sa pa no so no me shane nansa me mani 3 days so sorry free pa no so me se me mani 3 days so won sorry free pa no so anya sa ne ba wato so mi ni wo bofo fa na sa ka no amafo bi sa grobi na medie mi obi no betima se mi hira o enhira Awurade Nyankopɔn de adom me no obi ni ho mi hu se ma me ne sore so ma me fa me pa no na me kan ni kan su se mabusuamu akwasiafo mugum mu ofofo nkwasiafo bayi no me de aduane bayi no me de aduane me pa no na yese de momote so mo be sore so because sunsu mo sore so ma me fa ma de afi pa na busuana ni ngwase be piepie yie ye wo difo ani wo difo atrofo na menye babi a metwa be ha me na me hwe o afi na mabusuamu ani ngwase yankase be pie kwasiafo ma amafo bi sa grobi na medie wote me pa no so onye obi oya bonti suni oye nipa oben me osuro Nyankopɔn me busa HIV ya me boni mo ni pakro no me busa bubu ya de stroke osuro Nyankopɔn to stroke wo ba cross osuro Nyankopɔn mu bu no bona ni fra o mane yare na ho pro brego ya so bo ho moden na fiefo akwa pamatia wo de me wote mi hira so abesore because asumdwe de asumdwe bi ma onya bi agese wowu kwasiafo ma emua ma me mabusuam me make sure say busuanu mu nyina ba hwete me make sure say busuanu so ma asore mi hira no so a me make sure say busuanu nyina ba hwete kwasiafo ma
Efiri mu ofafo so ebesi ma no so mu nyina enkwasiafo ma. Prophet Kanawunie. Me amen na ne bema ne no oba ni nyina no me ye baifo. Me na bema no e be bonsam, me na banso no e baifo. Abusua na wose musunsuan. Ma me na wote me nhira no so no. Me se me hya ne nansa. Se wa sori ya free nhira no so. HIV osusu Yakopon ma ne kana brabo. Yare bone, yare ye dafa akoma ye fa pro. Osusu Yakopon me to di dra ne video mu Jesus Christ di ne mu. Obi benya wa na frifie. Se ofiefo anfo wa akwa, abotisofo nya wo nyel. Edi abone na nipa ma nipa. Muso mo krabia, muso me krabia. Enkwasiafo ma omuniti. Kukuo mu asem bia wo mabusuam. Megini nyina gu internet amade besi asi. Adie biara ye kukuo mu asem. A ban hu obeti nipa biara. Me mesi meka ni nyina gu kwasiafo. Baye ne kum mo maame. Baye ankase ne kum mo maame. No ache baye mani nyina no bia ye bayfo. Kwasiafo ma. Wane ni ma dwan kroma baye. Wane ni ma me dwan kroma o ka krom ni baye. Do te pa no so ro. Mesi me ma nansa. Asumdwe dia me ma onya bi dan wo afrasasi so. Ade so sole so. Kwasiasima kwakwa. Enipa mabompo ye free tete. What te pa no so what so ni anasa wo se na wo je no wo so. Me ma nansa eniguasie ne wo ha wo be pia busua nu mu no enipa de wo nsa begu omuti na busua police fo panifo be hwe nipa organa me make sure sa police fo panifo be hwe nipa organa kwasiafo ma mama me adon kroma bayi ahye ne musa yale dom ne mai fri akwasi adu so ekosi tire o mu nyina ya baifo menyi wo bi frim. Mina na bema no so no e be bonsam. Obi ane ma me da ho oda na sika kokko. Ani kan so na ma me na da na sika kokko. Me tifiri mi ame na no. Enye bayi asefo. Me sheni pa na asa. Kokko mu ade bia be pie. Ade bia ye kokko mu ade bia o mabusu mi bia me yegu kwasiafo ma. Tumi be na mo ametra me hira so. Me mamu nansa sama asori e free shira no so me se me mamu nansa pa no na wote so no se wa asori so oni be ma dai ni owuo enye yare dom nye wo ha wonya tete ye kwasiafo ma ebi ma yo mu nya atwom Oka omo so osre kire me nyatwon menu obi ankwa apam o menu obi ankwa apam kwasiafo ma mesi me shoni pakoro na asa mu asafo rade bie su kire me se ma me na soro so na fa ma fa me pa no se ma me na soro me se be ma na asa ensemo be pia firi mabusua mu no enipa de omu se be gu omuti moa kwasiafo be ye na me de atetera mu na magigi nkrofo nhira atete so asafo ntimi mpie enipa obo a e ma asafo ni pa pia aboten no se ono so aka nanim asiso asafo ni mpie kwasiafo ma kwasiafo ma abusuo no mu secret nyina medini nyina begu ene medwini nsem aguo
And then someone made Gidiagu internet to sono, and if I'm going to know. We are first one in Minnesota, Manate. But then Pierre Michirawo, so I'm near Kwana Mention and Pierre Bonte, the best France Crum and Nipa do Messago Mutifri Necro, and Muabima.